जवाब तो सबु कथार दि जापर किंतु जे संपर्कर महत्व ही बुझेनि से शब्दर मूल्य कौन बा बुझिब। मुझेमिति भी अच्छी भल अच्छी भल थी आगु भलरे ही रहिबी तेणिकी कहा नजर ही खराब तो मु कौन करिपरिबी। कौन चिन्हिब एठी कहा मुह को देखी। लोक तो देखा जाती किछि कुहंती किछि जेतेबेले कि भितरु से माने होई थांती अन्य किछि। बयस जेते भी होई थाउ जीवन प्रति मुहूर्त रे किछि ना किछि शिक्षा देई थाए बा शिखिबार आग्रह आम भितरे थिबा दरकार। बहुत दिन पुराना कथा सेतेबेले लोक माने पीवा पानी पाई बहु संघर्ष करुथिले। जने चषा पुओ तार बिल पाखरे थिबा कूअरु सबुदिन दुईटी माठियारी पीवा उपयोगी पानी संग्रह करी ता कांधरे लदी घर को आणे। दुईटी माठिया भितर गोटे माठिया कणा थिला। दिने भल माठियाटी खराब माठिया को ताच्छल्य करी कहिला, तू बहुत बेकार, तो पाई बिचरा चाषी पुओ भारी कष्ट पाउची। कूअरु पानी आनी आम दुहींक ओजन को भारी जत्न रे घर को नेउची, हेले तो ठारी कणा थिबारु तार परिश्रम व्यर्थ हो जाउची। तू पड़िकी भांगी जिबा कथा। एसबु शुणी कणा माठिया उदास हो गला। सी कांदिबाकु लागिला। चषा पुओ से कणा माठिया को पचारिला, तोर कौन होईची, तू कांदुचु काहीकि? कणा माठियाटी कहिला, मते क्षमा करि दियो, मो देहरे कणा थिबारु तुमर परिश्रम व्यर्थ हो जाउची। चषा पुओ कहिला, ओह एई कथा, तुमे उदास हुओनी। काली तुमे जानी पारिबो तुमे कणा हेबा एवं मु तुमको लदिकी असफल परिश्रम करिबा पछरे प्रकृतरे कारणटी कौन। ता परदिन चषा पुओ माठिया को आनी घरे रखिला एवं कणा माठिया को पचारिला, अच्छा कुह तुमे रास्ता रे कौन देखिल? माठिया कहिला, किछि नाही, सबुदिन परी सेही समान रास्ता एवं रास्ता कड़े सेही समान फूल गछ। चषा पुओ कहिला, ए दुनिया रे जहा भी घटे प्रत्येकटी घटना पछरे भगवानकर किछि ना किछि उद्देश्य लुचिकी रही थाए। मु मध्य प्रथमे प्रथमे तुम उपरे विरक्त हेउथिली, किंतु जेबे ऊपर वालांको योजना को जानी पारली सेते बेले मु तुम पाई खुशी हेली। रास्ता कड़े अनेक फूल गछ जो माने आज तुम पाई बंचिकी अछंती। मोर चपल अछि सेथिपाई मु सहजरे चली पारुछि, किंतु आम गाँर किछि चाषी माने अछंती जाहांको पाखरे चपल नाही। एही ग्रीष्म दिनर सूर्यंक उताप को मुंडरे तो सहिबा कष्ट, तापर जदि पाद को कष्ट हुए तेबे चालिकी घरे पहुँचवा अधिक कष्ट होइजिब। तुम माठियार कणारू पड़ुथिबा किछि पानी सेही गछ मूଳରେ पड़े, आउ किछि पानी से रास्ता उपरे पड़ी रास्ताटी को शीतल रखे। एबे कुह तुम पाई मु खुशी हेबा उचित ना दुखी हेबा उचित? भगवान समस्त को सब किछि देई नाहंती। काहाको धन देइछंती तो काहाको शांति देई नाहंती, काहाको बल देइछंती तो काहाको बुद्धि देई नाहंती, काहाको शांति देइछंती हेले धन देई नाहंती। सेथिपाई तो किछि लोक आलू चकटा आउ पखाळ भातरे भी खुशी होई जानती, तो आउ काहाको 52 भजा 53 तियन रे भी सुवाद मिलेनी। भगवान केबे कहार अमंगल पांचंती नाही बा साधारण मनुष्य तांकर योजना को बुझी पारे नाही। निजर अभाव को स्वभाव न करी निजर अभाव को अस्त्र रूपे व्यवहार कर। जेपरि तुम भीतर थिबा अभाव ही तुम सफलतार कारण साजिब। समस्त भितर किछि ना किछि दुर्बलता लुचिकी थाए। ताकू जदि नकारात्मक विचार रे देखिबा तेबे ताहा नकारात्मक फल देबो, आउ जदि ताकू सकारात्मक विचार रे देखिबा तेबे ताहा सकारात्मक फल देबो। सब किछि विचार र खेल। विचार शुद्ध एवं सकारात्मक रखंतु सब किछि शुभ ही हेबो। दिने जने दोषी को फांसी दंड मिलिबार थाए। जेबे दोषी को फांसी रे झुला गला फांसी दौड़ीटी छिंडी गला, सेते बेले फांसी दौड़ीटी छिंडी जिबाकू अशुभ मानुथिले एवं राजा एहाकू देखि दोषी को छाड़ी देबा पई चिंता करुथांती। राजा तांकर महामंत्री को पचारिले। जेबे फांसी दौड़ीटी छिंडी गला सी तले पड़ी गला। सी कौन किछि कहूथिला कि? राजांकर यह आशा थाए कि सही दोषी जनक निश्चय भगवान को धन्यवाद देइथिबो। महामंत्री कहिले, आज्ञा राजा। ସେହି दोषी जनक କହିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଜଣେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଖି ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜା ହୋଇଥିବ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧରେ ପଡ଼ି ଦୋଷୀଟିକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା
फाशीदंड देले। ଏହି କାହାଣୀର ସାରାଂଶ ମାତ୍ର ଏତିକି, ଯଦି ଜିଭକୁ ଲଗାମ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାହା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, କମାଣରୁ ବାହାରିଥିବା ତୀର, ବନ୍ଧୁକରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୁଳି ଏବଂ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଶବ୍ଦ କେବେ ଫେରା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କମାଣ କି ବନ୍ଧୁକ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ତ ଅଛି ନା। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ରାମାୟଣ, ପୁଣି ଶବ୍ଦ ହିଁ ରଚିଥିଲା ମହାଭାରତ। ମନ୍ଥରାର କିଛି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣର ଗତି ବଦଳାଇଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଇ ପଦ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାସଂଗ୍ରାମକୁ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଚିତ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଅନେକ ବିଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ତୁମକୁ ଚାଲାକ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ତୁମକୁ ବୋକା ବା ମୂର୍ଖଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଏହି ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବ। ହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ କିପରି? ବିଚାର ଦ୍ୱାରା। ବିଚାରକୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ବିଚାରକୁ କେବଳ ଭଲ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଭାବିବା ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର କର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କେବଳ ବିଚାର ବା ଆମର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମର ଶବ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମ ଉଭୟ ଉପରେ ମାଲିକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଯେପରି ବିଚାର ସେପରି କର୍ମ ଏବଂ ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଭାଗ୍ୟ। ଖରାପ ଚିନ୍ତନ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖରାପ କର୍ମ ଆପେ ଆପେ ଅଟକିଯିବ। ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହେବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ଅଟେ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ, ସେପରି ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରେମ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜି ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦିଏ, ସଫଳ ମଣିଷ କରିଦିଏ, ତ ପୁଣି କାହାକୁ ଧୋକା ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସଫଳ ଜୀବନ ବି ବିଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରେମ କରିବ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ତେବେ ତାହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ସବୁ ଆଶା ଭରସା ଜଣକୁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ବି କୌଣସି ବଡ଼ ପାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁନି କି ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ପ୍ରେମ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ସିଏ ତୁମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହା ଟିକେ ପରଖି ନେଲେ ଏମିତି ବି କିଛି ପାପ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ତାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ? ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପର ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂକେତରୁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ବାହାନା କରି କଥାକୁ ଲମ୍ବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିନଯାକ କିଛି ବି ନ ଭାବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ ହିସାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବିଚାର ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।